ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त सरल आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज आपण मानक पाई बंदी उपरे कहानीटे रही निश्चित भाव आलोचना करने आगे आसी सुंदर तथ्य रही आसतु जानिबा। जड़े सत्वगुणधारी राजा रही भूलवशत जड़े सत्वगुणधारी परम विष्णु भक्त लुकटी बिना दोषरे किसी भी भूल करना कारागार रे बंदी हो गले। दुख कष्ट जंत्रणा भोगवा पड़ता। यही भाव में अनेक दिन समय अतिबाहित होता। अन्य कैदी अति दुखरे भांगी पड़ुले। मनरे हरस नथिला किंतु यही व्यक्तिटी अति खुशी समय अतिबाहित करुले। भगवान भजन गायन करुले। सुख दुख ठारू ऊर्धरे रही द्वंद्वमुक्त रही। यही विपरीत प्रतिक्रिया देखी कर्मचारी आश्चर्य हो गले। पुणी थरे से राजा कारागार मध्य भ्रमण करुले। से व्यक्ति को देखी आश्चर्य हो गले। प्रश्न पचारि अरे कौन पाई दुख अनुभव करूना अति आनंद समय अतिबाहित करुच मने मने भजन गान करुच यार प्रकृत रहस्य कौन। सुंदर भाव से व्यक्ति कहते हे राजन समस्ते बंदी होइछन्ति। किए क्रोधरे बंदित किए लोभ माया मोहरे बंदी किए अर्थ माध्यम बंदित किए रमणीया नारींकर रूप को देखी मोहित हुअन्ति बंदी हो जाती। मोर किंतु एभली भावना नहीं। मु ईश्वरंकर भावरे भक्ति रे आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करिबारे एते मात्रा रे मजी जाइछि जे मोर मन भगवान कठारे बंदी होइछन्ति। बंदी होइछि ना कौन पाई दुख प्रकाश करी। संसार दुखमय दुखर कारण कामना तेणु ये सब ठारू मु ऊर्ध्वगामी होइछि जहाँफल मु कदापि दुख अनुभव करूना। पुणी भविष्य में कौन घटब ए सब उपरे मु चिंतन करूना। वर्तमान उपरे गुरुत्व देछि ना जहाँफल मु सदा बेले सुखरे रहिबा पाई चेष्टा करुछि। सुंदर भाव में जगन्नाथ दास ओडिया भागवत गोटे पद रचना करिसंती परम सुख वैराग्य आशा परम दुख जुग। राजा कौन करिबे अनुभव कले ना ये व्यक्ति कदापि कुकर्म करि पारिबे नहीं। मुक्ति करदेले। बंदी पर गोटे कहानी रही आ गोटे कहानी रही संक्षेप कहवा। जड़े साधु महात्मा राज दरबार को गमन करुले। से महात्मा को विशेष भाव में राजा अति मात्रा भल पाउतिले। राजा मध्य सत्वगुण को धारण करती परम विष्णु भक्त रही। भगवान का विषय जानिबा पाई अनेक प्रश्न पचारुले। सुंदर भाव से महात्मा भगवान का विषय आलोचना करुले। से राजा थले प्रश्न पचारि कौन कले मुक्ति मिलिबा मुक्तिर मार्ग शीघ्र प्रदान करंतु मु जानिबा को चाहूछि। से साधु महात्मा परम ज्ञानी थिले ना। ठीक अच्छी मु निश्चित भाव मार्ग प्रदान करी। यही भाव में अनेक दिन अतिबाहित हो गला।
ମହାତ୍ମା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ 2ଟି ଖୁଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ। କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଗଲା। ପୋତନ୍ତୁ, ପୋତାଗଲା। 2ଟି ଦଉଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ତାପରେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରନ୍ତୁ। କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ନା। ତାପରେ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉ। କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ରାଜା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମହାତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିଛି ବି ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ଦୟାକରି ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ରାଜା କ'ଣ କହିବେ? ହେ ମହାତ୍ମା, ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ କି? ଆରେ ମୁଁ ତ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି ନା, ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବି? ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଓ ଏମନ୍ତ କଥା ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପୁଣି ରାଜା ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ନା, ସମ୍ଭବ କି? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ମଚାରୀକୁ କହିଲେ, ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଖୋଲାଯାଉ, ରଜ୍ଜୁ ବାହାର କରାଯାଉ। ବାହାର କରାଗଲା। ପୁଣି ମହାତ୍ମା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଲେ। ରାଜା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କଲି। ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ, ସେମାନେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତମ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ରଜଗୁଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି, ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ନବଦା ଭକ୍ତି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇମାନେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବଦ୍ଧ, ମୁମୁକ୍ଷୁ, ମୁକ୍ତ, 3 ପ୍ରକାର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରିଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧନ ରହନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି ଅନ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତମ ଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଅଇ ସଦୟ, ତାହାର ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୟ। ଏସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ପୁଣି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ମୁନିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, କୃପା ହାସଲ କରିବ। ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରୁ ଏ ଜୀବ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏସବୁ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।